Maayong adlaw. Welcome sa atong topic karon. Ang libro nga nakapabag-o kanako og sa akong pamilya ug sa usa ka milyon nga pamilya. The Secret to Saving and Building Your Future. Aron ikaw mamahimong usa ka financial educator. Diri ninyo mahibaw-an ang mga pamaagi kung unsaon ang pagtukod sa solid financial foundation. Mabasa ninyo sa likod. Financial education is not just for the wealthy. It is for everyone. Maong nagahimo kami og mga videos o gatudlo aron ma-reach out namo ang tanang Pilipino sa kalibutan nga gustong makat-on sa pagtukod sa solid financial foundation. Ug makabantay kamo nga aduna kami Global Financial Literacy Campaign aron maedukar ang tanang Pilipino ug labi na ikaw. Aron sa pagpaila sa gaistorya, usa ka public teacher nagtudlo sa Concepcion National High School, Concepcion, Misamis Occidental, gikan sa tuig 2017 ug nakaapil sa ming-agi nga Convention of Heroes 2019 sa Manila. Kinsa man si IMG, ang among opisina naa sa 9th floor Kings Court Building 1, Chino Rosas Avenue, Makati City. Nagasugod adtong March 7, 2002 ug usa sa mga dako ug paspas ming tubo nga financial services karon sa Pilipinas. Tanan nga inyong makat-on na diri adunay kalakip nga action o execution aron mas makat-on og pag-ayo ug aron makatabang pud ka sa uban. Sa inyong makita sa atong mapa, makita ninyo ang mga major financial centers diri sa Pilipinas. Ug kita going worldwide na pod. Ang among misyon is to help create wealth for families that no family left behind. Our belief, many people today are financially struggling due to lack of financial information. Sa atong pag-eskwela, gitudloan rata nga sa bangko ra ihulog ang kwarta. Pero diri, makita ninyo unsa ang mga epekto kung didto ra ihulog ang kwarta. Naistorya na ko ganina nga aduna kami global campaign to reach out 1 million financially educated families by 2020 ug kini nakab-ot na karong tuiga 2019 ug sa madasig pa kami tungod ang among misyon karon mo reach out na sa 10 million ka financially educated families by 2025. Ug hinaot, usa ka na ni ana. Si Xuan Nguyen ang mastermind sa IMG system. Nagsugod siya sa World Financial Group. Siya usab ang founder o executive vice chairman sa World System Builder. Ingon siya, "This book is helpful for people who want to move from financial insecurity to financial security. It is the first step toward a better financial future and possibly becoming financially independent." O si Brother Bo Sanchez ang pinakarason ngano ako nagpa-member sa IMG. Siya inila sa kadaghanan sa Pilipinas man o gawas sa nasod. Usa siya ka financial preacher ug member usab sa IMG. Ingon usab siya, "Friend, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, devour it, and share it with people who need a financial revolution in their life." O sila miingon nga the secret can be yours. Kung imo kini paggahuna-hunaon ug hatagan og pagtagad, walay binsan kinsa ang mobuhat kanimo niini, kundi ikaw gyud. Reality number 1. When it comes to securing and saving their future, many good people fail. Many hardworking people fail. Many smart people fail. Many young people fail. Many old people fail. Many teachers fail. Many engineers and doctors fail. Many end up retiring without enough savings. These people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. They lack financial education. Regardless sa imong kurso nga nahuman, kung dili ka makahibalo unsaon nimo pag-manage sa imong kwarta, you will end up zero.
Reality number 2. Many people believe that financial education is only for the wealthy. Many think that the only solution to financial challenges is to borrow money. Utang ra jud ang nahibaw-an nga solusyon sa kadaghanan ug mauunta ang atong bag-uhon. Ug diri makat-unan ninyo ang mga estratehiya sa unsaon pagbayad sa utang. Reality number 3. Many overseas Filipino workers work hard for 20 to 30 years and still end up retiring poor. Miskan kinsa nato karon adunay kilala nga OFW nga galisod gihapon miskan sa ilang retirement samot na pag-uli sa Pilipinas. Kung adunay napundar, mahulog lang gihapon nga ibaligya kay walay sakto nga savings ug investments. Reality number 4. Ang Pilipinas usa ka nasod nga adunay 13th month pay. Kung imong tigumon ang unom ka tuig nimo nga bonus or 13th month pay sa 40 years mamahimo kining 10 million. If you sacrifice for 6 years, you could already change your life. Kabalo ko nga naglibog mo og ngano kini apan mahibaw-an ra unya ninyo kini sa susunod nakong itudlo kaninyo. Chapter 1. Knowing the basic financial concepts. Financial independence is not only a dream, it is a priority that every person should aim for. Take control of your future by learning how to make money, save money, grow money, and protect money. Unta, makat-unta, unsa pagpangita og kwarta, pagtigom og kwarta, pagpalambo sa kwarta, ug pagprotekta ni ani. Kini, skill nga angay makat-unan og i-practice aron aduna kitay solid financial foundation. Building blocks of a strong financial foundation. Building a solid financial foundation is like building a house. You build it from the ground up. Pareho sa pagtukod sa usa ka balay, itukod kini gikan sa ubos. Diri makita nimo nga pundasyon ang healthcare aron kung adunay mga sakit, dili matandog ang unsa may napundar o natigom na. Dayon ang proteksyon aron kung mamatay ka sa kalit, ilabi na og breadwinner ka, dili maglisod o sa dili makautang ang pamilya nimo sa imong pagkawala. Dayon, debt management, hinay-hinayan og pagbayad sa mga utang ug sa dili na mudugang og pangutang aron makasugod na og investment nga kundiin imo magamit sa dihang mo retire ka na. You should consider your healthcare and protection as a priority. Even if you save a few hundred pesos a month but have no health care and life insurance, it will not take you far. When you get sick, disabled, or die suddenly, your savings won't last very long. Ngano mang healthcare o insurance man ang pundasyon, tungod kay miskan daghan kag natigom pero walay healthcare o insurance, magamit kini nimo o mamahimong kulang pa kini sa galastuhon sa imong mga gastos kung ikaw magsakit o mamatay. Getting long-term healthcare and life insurance are the best investments. A strong foundation will result to you having sturdier finances that can withstand any money-related storms and earthquakes. So, miskan unsay problema mo abot nga kalambigit ang kwarta, dili ta basta-basta matarog og mamroblema og maglisod. Following these 5 building blocks will help build and secure your financial future. Unahon gayud ang healthcare, dayon protection, debt management, emergency fund, aya na ang investment. Money talk. Strategies of the wealthy. Most people spend money and save what is left. Wealthy people save money and spend what is left. Many people consider healthcare and insurance as an expense. Wealthy people consider healthcare and insurance as an investment. Most people work hard for money.
Wealthy people let money work for them. The difference between the wealthy and the most people is the way they think about planning their future. The X-curve concept. Usa ka powerful financial concept sa International Marketing Group. The X-curve concept adunay duha ka kurba nga nagadagan sa managlahing direksyon sa atong kinabuhi. Ang linya paubos, law of decreasing responsibility o balaod sa pagpagamay sa responsibilidad. O ang linya pataas, law of increasing wealth o balaod sa pagpataas sa bahandi. Ang atong tumong nga mapaubos ang atong responsibilidad ug makuha nato ang atong target nga tigom. Aron mapaubos nato ang atong responsibilidad, gikinahanglan nga makatigom kita sa paglabay sa mga panahon. May duha kita ka estado sa kinabuhi. Ang una, younger years. You work for money. Katrabaho kita aron adunay kwarta. Ang ikaduha, older years. You let money work for you. Ang kwarta, maunay magtrabaho para sa imuha. Sa laktod nga istorya, dapat nga aduna kitay healthcare o protection aron makabot nato ang ikaduha nga estado. Kung diin, mauna kini ang panahon sa retirement o nga dili na kita maglisod sa atong pangadlaw-adlaw nga konsumo. Diri mohatag ko nimo og example. Kintahay ang matag usa nato diri adunay 5 million nga responsibilidad ug aron makuha kini nimo gikinahanglan nga makuha nimo kini sa hinay-hinay sa dihang batan-on pa ka aron masiguro nimo ang imong retirement. Gikinahanglan nga magtigom jud kita og mag-invest aron makuha kini samtang nanarbaho kita padulong sa atong retirement. Samtang naa pa ta sa productive years, sakto nga aduna kitay proteksyon sa atong pamilya. In kaso og adunay mahitabo sa atong mga breadwinner, aduna kitay life insurance nga ibilin sa atong pamilya aron nga makasurvive sila miskan wala na ta. Kintahay taas kag kinabuhi. Blessing ba kini? Who will take care of you? Bad news o good news ba kini? Ang pangutana, kung hatagan ka og taas nga kinabuhi, kaswerte ba nimo? Congratulations! Good news kini, makalaag pa kag sige, pero ang pangutana, kung wala kay pangandam karon, pastilan, ka bad news ba? Sa aning panahon, kinsa kahay mo atiman kanimo. So, bago pa kini mahitabo, aduna na unta kitay solusyon. Dapat naa kitay investment and long-term healthcare aning panahona. Sa panahon sa imong productive years, dapat i-prioritize na mokuha og long-term healthcare o protection aron sa pagpangandam aning panahona. Chapter 2. Choosing the right healthcare. In the Philippines, a lot of sick people die because there is no medicine or treatment available, but because they don't have money to pay for these costs. During productive years, kaya pa nato mukuha og mahal nga kwarto og maayo nga ospital ug magkasakit ta. Pero kaya pa ba kaha nimo sa panahon sa imong retirement? Kung wala gyud ta makapangandam sa atong retirement ug wala gyud ta investment para pambayad ana, sigurado jud nga naa ta sa charity ward magkwarto. Nagpa-admit ka sa usa nimo kasakit, apan pagawas nimo nahimo kining tulo, gumikan kay natakdan ka sa mga sakit. The final test of a good healthcare. Aduna kitay upat ka timailhan sa pagpili sa maayo nga healthcare. Does it have guaranteed renewal? Dili tanan healthcare o short-term healthcare sunod tuig ma-approve ka sa kumpanya tungod kon adunay kaso nga dako kag nagasto o nahurot nimo ang imong coverage og tungod niini basin dili ka na nila i-renew kay kahibalo sila nga liability ka na. Nahulog lang nga masayang ang imong panahon sa imong paghulog sa imong healthcare. Does it have investment? Dapat sigurado kini kay diri mo tubo ang imong kwarta aron magamit nimo sa imong retirement.
During retirement, dako ka gasto sa imong mga sakit. Does it have protection? Aduna kitay kasiguraduhan nga mistan gabayad pa lang kita, protektado na kita ug ang atong pamilya sa unsa may mahitabo. Chapter 3. Understanding the purpose of insurance. Dili kini makahimot nga topic ug angay nga mahibaw-an nato ang role ani sa atong solid financial foundation, sa atong financial strategy. Purpose of insurance. Insurance is for protection should anything happen to you. Dili kini para nimo, kundili para kini sa imong pamilya ug ing kaso mamatay ka na. Sa makita nimo ang sakyanan nga gisakyan o napalit ni breadwinner kay insured, samot na ang balay. Ang pangutana, ang pamilya kaha, insured ba? Ang nahitabo sa kadaghanan kung unsa ang pinakaimportante mo'y wala gihatagan og pagtagad. While insurance is not a fun topic, it is a critical part of your financial strategy. Chapter 4. Managing Debts Effectively. Why we manage our debts. Debt can turn into a disease. It could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. You can never be truly free until you are debt-free. Sa illustration, mahulog nga tanang katigayon ang delikado nga mabaligya kung aduna kitay mga utang. Few tips to manage your debts. Control your debt or debt will control you. Number 1, pay off your credit card debts in full and on time. Kung pwede, dili na ka magkuha og credit cards. Number 2, don't get into more debt. Live below your means. Live simply. The purpose is to be wealthy, not to look like wealthy. Number 3, use cash or debit cards. Ug mahimo, gamay ray dalon nga kwarta o sigo ra sa gikinahanglan. Number 4, spend on necessities, not on luxuries. Focus sa unsa imong gikinahanglan. Number 5, make a list of all your debts and pay them off one at a time. Ilista ang tanan nimong utang ug bayaran kini pausa-usa. Number 6, increase your cash flow. Mangita og laing source of income or part-time job. Number 7, consider liquidating your savings and non-income producing assets. Kung adunay kabtangan nga wala papahimusli o wala ka makakwarta, paghunahuna og pamaagi nga makakwarta ka ini kaysa nakastambay ra. Aron ang kwarta ini maoy imong pangbayad sa imong utang. Number 8, change your money mindset. Debt is not a solution, but an obstruction. Dili gayud solusyon ang utang. Number 9, prepare your mortgage. Advansi og bayad ang imong mga hulugan. Chapter 5, Building an Emergency Fund. No matter how much you plan in life, the unexpected things still happen. To prepare for life's little disasters, set up an emergency fund to help pay the unforeseen expenses like loss of job, extended hospitalization, tragic death, catastrophe like typhoon and earthquake. Save 3 to 6 months of your total expenses. Example, kung gasweldo ka wa aduna kay gastos nga 20,000, i-multiply kini sa 3 equals 60,000. Imong emergency fund kini ihulog nimo sa imong bangko aron makuha dayon nimo kung adunay mga emergencies nga umaabot. Chapter 6, Saving the Right Way. I've been working hard all my life, but I wasn't able to save anything. Where did my money go? Kapoy manarbaho pero sayo na ang paggasto mao kanunay madunggan nato. Halos empleyado gatuyok-tuyok ra diri ang ilang kinabuhi pero ilang kakapoy wala sila nangita og pamaagi nga makatigom og sakto.
Wrong saving formula. Income minus expense equals savings. Human madawat ang income, ang priority dayon ang gastuhonon o mga bayronon dayon ang unahon. Pagkahuman ang mahibilin maunay itigom. Ang pangutana, nakatigom bagyod o nagasto usab. Kung ang sweldo nimo nahatag ra nimo nila o aning mga kumpanyaha, ikaw nga nagkapuy og trabaho nganong naa may utang o nagkalisod pa man gihapon, dapat kahibalo ta i-prioritize og unahon ang pagbayad una sa atong kaugalingon base aning correct saving formula. Income minus savings equals expenses. Pay yourself first. Pagkadawat sa sweldo, kaltasan dayon og savings ug ang mahibalin maunay igasto og pang lifestyle. Ingon gali si Warren Buffett, usa ka richest man sa tibuok kalibutan, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Pero nakahibalo ba ka nga sa IMG aduna pa di ay mas maayo nga formula? Kini ang prosperity formula. Income minus tithes and savings equals expenses og lifestyle. Pagdawat sa sweldo, muhatag o mo-donate sa 10% tithes sa simbahan, pasalamat sa grasya sa Ginoo og 20% savings. Ang mahibilin maunay ipanggasto o gahin para sa lifestyle. Example, sa mga nagtrabaho na og pulo ka tuig, aduna kay 300,000 average annual income. Times 10 equals 3 million. Mauni ang total amount earned, pero kinahanglan pa man pod bayaran og palit sa atong mga basic needs and commodities. Ang pangutana, naabay nabilin sa 3 million? Atong susihon ang pulo ka tuig nga nagtrabaho ka o nga nawala kay nahibilin sa 3 million. It's not what you earn that counts. It's what you keep. Rule of 72. Usa sa mga powerful concepts sa IMG. Sayon ra ni nga formula. Ang 72 i-divide sa rate of interest mao ang panahon nga modoble imong kwarta. Modepende pud kini kung asa nimo gihulog ang imong kwarta. For example, sa savings account. You open a savings account in the bank. Sa bangko aduna ray less 1% o ibutang na lang nato og 1% ang interest rate nga ihatag sa taga-bangko sa atong savings account. Atong gamiton ang formula sa rule of 72. 72 divided by 1 equals 72 years. 72 years pa mo doble ang imong kwarta. Imagine na lang kung ang imong kwarta gihulog ra nimo sa bangko. For example, sa time deposit. Pareho ra ang formula sa gihapon. Kung gihatagan ka og 4% ni bank manager, imong kwarta mo doble kada 18 years. Kung gaedad kag 29 karon ug nagtigom kag 100,000, mo doble kini sa pagkaedad nimo 47 ug mamahimo kining 400,000 sa pagkaedad nimo og 65. Pero nakahibalo ba ka nga si bank manager i-reinvest niya o ipaloan ang imong kwarta sa mas taas nga interest rate? Tungod kay kahibalo sila asa makakuha og taas nga return. Kahibalo sila nga adunay 12% nga interest rate ug mas dali ang pagdoble sa kwarta. Sa example nato karon at 12% mo doble ang kwarta kada unom ka tuig. Sa pag-abot nimog edad nga 65, mamahimo kining 6.4 million. People don't understand how money works. They end up working for money. People who understand how money works, they let money work for them. Maunay unta makatunan nato unsaon nga ang kwarta mo'y mo trabaho para kanato. Chapter 7. Growing Wealth Through Investments. Build long-term investments. For example, kita ning mga tawo diri. Kung ga-save tag kwarta sa bangko, ang tawag sa ato kay depositor. Ug kung ang atong kwarta ibutang sa savings account. Ang bank manager, iya ning ibutang sa government securities, commercial papers, stocks and equities,
retail loans, and real estate ug mukita imong kwarta og 12%. Pero pila ka ang ihatag niya sa imo? 0.5% ra ang ihatag sa imo out of 12% nga gikita sa imong kwarta. Pero kung ikaw shareholder, ibutang ang kwarta nimo sa mutual funds o ang imong kwarta ibutang sa investment. Si fund manager, pareho silang butangan ni bank manager, pero walay labot ang retail loans o real estate kay tungod kini nga mga investments adunay taas nga maturity time, dili pareho sa government securities, commercial papers ug stocks and equities. Tungod kini kay liquid investment vehicles. Mukita og 12% ang imong kwarta. Ang kanindot ani kung unsa ang gikita ni fund manager, mao usab ang imong kitaon as shareholder. Ug karon imo nang nahibaw-an ug nakit-an ang kalahian sa depositor ug investor. Unta, mas gastuon nato mamahimong investor. Diri sa IMG, amo kamo tudluan unsa nimo mahimong investor. Adunay tulo ka senaryo. Scenario 1, gapataas ang stock market o price per share. Nagsugod kag 10 pesos per share hangtod sa 20 pesos per share. Scenario number 2, nagsugod kag palit 10 pesos per share paubos sa 5 pesos per share ug misaka balik sa 10 pesos per share. Scenario number 3, sugod kag palit 10 pesos per share gapaubos hangtod sa 1 peso per share ug misaka sa 5 peso per share. Sa lantaw ninyo, kaha mo kita imong kwarta. I hope aduna na kamoy tubag. Good news sa mutual funds, kana tanang senaryo mukita ang imong kwarta. Diri sa IMG, aduna kitay espesyal nga klase o mga training unsa mulihok si mutual funds. Chapter 8, Understanding Retirement and Estate Planning. Protect your future. Do you know without proper planning, your assets and family may not be protected? Who gets your home? Who inherits all your bank accounts? Can you avoid family arguments over your belongings and keepsakes? Do you have funds to pay estate tax? Mauni kasagaran na hitabo, di ba? Daghang nagpinatyanay sa mga kabilin. Diri sa IMG aduna pod kitay estate planning samot na sa mga adunay daghan nga mga napundar aron dili sila na maglisod kung kini ipasa na sa ilang mga anak o sumusunod. IMG membership benefits. Sa IMG aduna kami mga produkto kung diin diri nimo put into action ang imong kahibalo ug naatay financial execution human ka makat-on. More ideas are nothing without execution. Ingon si Mahatma Gandhi, you may never know what results come from your actions, but if you do nothing, there will be no results. Tanan nga nahibaw-an ug inyo napamatian ganina, inyo mas nakatunan kay aduna kitay ka partner ni ani. Benefit number 1. Aduna kitay lifetime nga trainings human mamahimong member. Benefit number 2. One-on-one nga sutaon ang sitwasyon sa imong pangwarta exclusive sa mga members. Sa gawas ini, mahal magpa-financial check-up sa mga bank agent o financial advisors. Sa IMG, libre ra kini. Benefit number 3. Adunay discount kung mo-take tag exam mahimong lisensyado nga financial planner. Sa Pilipinas, 1,500 na lang ang bayaran kaysa 5,000. Benefit number 4. Access to healthcare. KAISER International. Explain nako unsa imong benefit ani. For example, K100 plan, contract price is 411,750, annual payment 58,821. Aduna kini duha ka period, ang saving period o extended period. Sa saving period, 1 to 7 years nimo nga tiguman.
Ang kanindot sa KAISER aduna kini term life insurance sa 20 ka tuig covered na ka. Pila pod ang term insurance sa K100 plan? Mauni ang computation. Makuha sa imong beneficiary. Long-term care benefit nga 100,000 plus long-term care bonus 350,000. Ang 450,000 ang makuha sa imong beneficiary. Pero kung ang hinungdan sa iyang kamatayon kay aksidente, accidental health is equal to insurance coverage times 2 equal to 900,000. Sa ikaduhang period, ang extended period gikan sa 8th year pataas taman sa maturity year 20 years. Diri na mosulod ang investment. Adunay 10% yearly health benefits kung dili nimo mahilabtan ang imong kwarta o wala nimo mapa-in-cash. Ang posible nimo nga health benefit kay 260,750. Plus aduna pa jud yearly health bonus tungod kay naka-invest ni sa stock market o mutual funds. Long-term care bonus kung wala nimo magamit during sa saving period 85% sa contract price ibalik nimo depende sa plan nga gikuha nimo. Example diri 350,000 sa K100 plan. So ang total maturity value is 1.1 million. Unsa may mahitabo kung lapas na sa 20 years? Mauni mahitabo sa KAISER nimo. Dili siya muundang ug dili siya mawala kung dili padayon siya sa pagtubo. Si KAISER mohatag nimong tulo ka pilian. Una, withdraw ang tibuok nga kwarta. Ikaduha, i-withdraw ang party sa kwarta. I-withdraw ang 166,169 o ipabilin ang 1 million. Number 3, ibilin ang maturity value sa KAISER. Kung ganina mo kita og 10% sa 8 year kada tuig, ang imong KAISER pareho ra miskan mo lapas na kini og 20 years. Mauna kini ang gitawag nga money working for you. Sa mga IMG members, aduna pud kitay product training ani. So, kung aduna kay KAISER, matubag niya ang tulo ka pundasyon sa solid financial foundation, ang healthcare, insurance, o investment. Benefit number 5, MB Life Most 18. Sa Most 18, mauni ang premium sa edad sa 1 million life insurance coverage. Pero kung wala pa kay KAISER, kami nagrekomendar nga unahon sa kini o isunod lamang kini. Benefit number 6, Fidelity Life 50,000 Insurance. Naa lamang kini one-time membership fee nga 500 pesos dugang sa membership fee sa IMG. Benefit number 7, exclusive to IMG members free investment seminars, mutual funds at 0% entry fee. Mas makasave ta kaysa uban investors nga moderitso sa mga kumpanya. Sila gabayad og at least 3.5% nga entry fee o kada dugang nila sa ilang investment, di pareha sa ato nga wala na. Benefit number 8, access to stocks online trading platform with free investment guidance and analysis and updates by MyTrade. Number 9, benefit number 9, IMG Dominate Tool. It's a digital marketing tool. Benefit number 10, Everest Memorial Service, the first 24/7 memorial concierge service in the Philippines. Aron masabtan nimo si Everest, mura kini sila og wedding planners pero sa minatay lang. Free lamang kini og pwede extend sa imong pamilya. Benefit number 11, para ni protekta sa imong mga bahandi. Benefit number 12, sa IMG makabarato mo mupalit og sakyanan tungod ani nga benefit. Benefit number 13, exclusive products and services from the country's leading telecommunications company, Globe. Benefit number 14, save money on your non-life insurance, car insurance, travel insurance, fire insurance, personal accident, bond, marine cargo. Benefit number 15,
Members discounts on real estate companies, SMDC, Ayala Land, DMCI, and Vista Residences. Kung ikaw ga planog mo palit og balay, condominium aning mga kumpanya ha, aduna kitay discounts nga makuha o kung aduna man kaila nga mo palit, makakuha pod kitag referrals discounts. Benefit number 16. Mga guro nato sa IMG kundiin tudloan ta og mga pamaagi ug aron aduna kitay dako nga kahibalo og kita i-training pod. Benefit number 22. Kada tuig aduna kitay libre nga duha ka frames og lens ra ang bayaran. Benefit number 25. Be in the financial industry. Own a business. Become a financial educator. Own your time. Online system. Help families achieve the income you want. Become debt-free. Build your business worldwide. Earn additional income. 50K or more extra income a month. No quota, no selling. You can start part-time. Aduna kitay separate nga training ani. Unahon sa nato ang personal commission. Mao ni ang income projections. Kung ikaw nagpa-member sa IMG ug mikuha sa KAISER, mamahimo kang associate. Kung associate na ka, aduna kay 20% commission if aduna kay tawo nga matabangan. Sa example, kung aduna kay natabangan ug mikuha siya sa 30K nga plan, 20% sa 30K is 6,000 ang imong komisyon. Kung aduna kay upat ka pamilya nga natabangan, aduna kay 24,000 kada bulan o 288,000 kada tuig kung associate ka. Pero kung i-promote nimo imong kaugalingon sa marketing director which is 37%, ang income nimo moabot sa 44,000 kada bulan o 532,800 kada tuig. O kung mamahimo pa jud kag senior marketing director, 47% mo income kag 56,400 kada bulan o 676,800 kada tuig. Rewards. Aduna pud kitay free nga travel incentives o world-class recognitions. Millionaire's watch, ring, pins ug free car. Aduna lang kini minimum requirements. With IMG, you become one-stop shop solution for your financial needs. So with IMG, you can become your own money manager. Sa healthcare protection, aduna kitay KAISER. Sa life insurance, naapod kitay MB Life. Sa pay of death, aduna kitay IMG Business and Environment. Emergency fund, aduna ang ato ang mga mutual fund companies. O ang MB Life. Sa investment, KAISER, MB Life, and of course, mutual fund companies. And build your financial foundation faster. Action steps after knowing or human mo makahibalo ani. Una, partial financial check-up and book study. Ikaduha, become a lifetime partner. And build solid financial foundation. Invest in your long-term care by KAISER. Protect your family with MB Life Most 18 and invest in mutual funds. Control your future. The future is in your hands. If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself. Kung gusto kang masenso, kinahanglan nga ikaw yun ang mulihok. Ayaw ibase or ayaw pagsalig sa uban. Be your own money manager. Understand how money works, how to make money work for you, and make money work for you. Kinahanglan makahibalo ka unsa nga ang kwarta mauna poy mo trabaho para kanimo. Ingon gali si Bill Gates, if you're born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. O diari sa IMG, creating wealth for families, no family left behind.
Daghang salamat ug naghinaot ko nga adunay kumoy nakatunan aning libro ha. Kaning akong gitudlo ninyo karon. Daghang salamat.